নাহি গতি, তোমায় বিনে নাহি গতি। মুহাম্মদ ইয়া রাসূলুল্লাহ, इश्क महबूब खुदा जिस दिल में हासिल नहीं, लाखों मुमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। सला दुनिया रसूल दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। चलो अगर हो या इमाम अल मुरसलीन, चलो अगर हो रहमतल लिल आलमीन। रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। जलवा अगर हो अंबिया के मुक्तदा, जलवागर हो औलिया के पेशवा। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। चलो अगर हो गुमज़दों की दस्तगी, चलो अगर हो गुमज़दों की दस्तगी, चलो अगर हो हादिए रोशन ज़मीन। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम, सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कांजुल करमी मौलन यमीन, हदियुल उम्मी शरीयतिही, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी शज़रू नतकल हज़रू, शकल कमरू इशारतिही, सल्लल्लाहु अला
والعربي في خدمته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. عبدك شفيع المذنبين عبدك طه ياسين عبدك سيد كونين عبدك পাপীদের জামিন ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা. खजाने इसरार है सीना इल्मो हिकमत का खजीना मिश्क से बेहतर पसीना ए गुले बागे मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका. अर्शो का कबा मदीना फर्शो का कबा मदीना कब का कबा मदीना जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका. बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत अल जमीउ खिसवालिही सल्लु अलैहि व आलिहि. बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत अल जमीउ खिसवालिही सल्लु अलैहि व आलिहि. है काबा भी अब तक तेरे खुशबू से मुअत्तर मक्के का हर कुछ भी हाजिर भी और शाज़र भी. बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसवालिही सल्लु अलैहि व आलिहि. সবাই সূরা ফাতিহার সাথে একবার সূরা ইখলাস শরীফ দিন.
আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আল্লাহ, যা কিছু খতম শরীফ, দরুদ শরীফ, কালাম শরীফ পাঠ করলাম, এর সকল ভুল ত্রুটি বেয়াদবি মাফ করে কবুল করে নাও। এর সবটুকু সৈয়দুল মুরসালিন, শফিউল মুজনিমিন হযরত আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ পাকে পৌঁছায় দাও। চার আসহাব পাক পাঞ্জেতান, 12 ইমাম, গোলাম বিল ইসলাম, সাবগুন শহীদ শহীদান, তাবে তাবিন, সালে সালিন, মমিন মমিনাতের রূহ পাকে পৌঁছায় দাও। চার মাযহাবের 4 ইমামের রূহ পাকে পৌঁছায় দাও। 4 কাইমের রূহ পাকে পৌঁছায় দাও। কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া তরিকা সহ যত তরিকা, যত ওলিয়া উলিয়া, কুতুব, গাউস, আবদাল, মোমিন মোমিনাত সারা জাহানে গুজরে গেছেন আবুর প্রত্যেকের রূহ পাকে পৌঁছে দাও। মৌলানা হাজির রিয়াসত আলী খান শাহজাহানপুরি রহমতুল্লাহ, দাদা পীর হযরত সারি বড় ফকির আমিনুদ্দিন রহমতুল্লাহ, সৈয়দনা মুর্শিদানা হযরত হাকিম আব্দুল হাকিম রহমতুল্লাহ রূহ পাকে পৌঁছে দাও। হযরত মামুনুর রশিদ রহমতুল্লাহ রূহ পাকে পৌঁছে দাও। ইয়া আল্লাহ, সারা জাহানের সকল ওলিয়া উলিয়াদের রূহ পাকে পৌঁছে দাও। আমাদের মৃত বাবা মা ভাই বোন যারা গুজরে গেছেন আবুর প্রত্যেকের রূহ পাকে পৌঁছে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেদায়েত করো, হেফাজত করো, মারেফত নসিব করো। তোমার প্রিয়জনের খাতায়, তোমার ওলির খাতায় দাখিল করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদের আজকের এই মাহফিলকে তুমি কবুল করো মাবুদ। যার যে মকসুদ নিয়ে এখানে বসেছেন মাবুদ, প্রত্যেকের নেক মকসুদ পুরা করে দাও মাবুদ। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেদায়েত করো, হেদায়েত করো, হেদায়েত করো, হেদায়েত করো, হেফাজত করো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।